ডে মই ক্লিয়াৰ পাম নে নাপাম চোৱা মই কি ক'লো শুনিলানে তোমালোকে যাৰ যাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুল ক্লিয়াৰ নাই মই সিহঁতক মাল্টিপ্লিকেশ্যন নিশিকাওঁ তো নেক্সট টাইম যাৰ যাৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুল ক্লিয়াৰ নাথাকে মই ৰিমুভ কৰি দিম ক্লিয়াৰ চ' মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুল চবে ক্লিয়াৰ কৰি আহিবা নেক্সট টাইম So now open to all of you can answer. All of you can answer. 12 5 का आंसर दो कितना होगा? 60. Okay. You need to answer just only one time. Okay? 60 60 0 नहीं हुआ. कल एबारे को बा. मैं कुनी जो. मैं कुने fast को से इतु देखी जो. Alright? So 12 5 का 60. 13 6 जा. 78. 14 6 जा. 14 6 जा. 84. Very nice. Very nice. Very nice. 13 7 जा. 91. Very good. Very good. 91. Very good. Very nice. 56 divided by 4. बोलो कितना होगा? 56 divided by 4 कितना होगा? Sir, 56 divided by 4. That means you need to check 4 what times 56. 4 what times 56. 21. Sir, 14. 14 Harshit. Very nice. 14. Now see. 14 into 4 कितना है? 56. 14 into 4 कितना है? 56. ठीक है? 14 multiplied by 4 is equals to 56. That means what? From this multiplication fact, we can get how many division fact? 2 division fact. That is 56 divided by 4 is equals to 14, and 56 divided by 14 is equals to what? 4. 56 divided by 4 is equals to 4. Ayushman, you are not concentrating. Ayushman, you are not concentrating. Concentrate on the class. Alright? Concentrate kora class or. ভালকে বুজিবলৈ try কৰা। তোমালোকৰ এই ability to বহাব লাগিব। ঠিক আছে? হ্যাঁ। Ability to learn in one time. মই এবাৰ পঢ়াওঁতে তোমালোকে বুজি পাব লাগিব। ঠিক আছে? You have to be that much smart. Alright? So 56 divided by 14 is equals to 4. Very good. Alright. Next, if I tell you that is 19 9 ja 1. 19 9 ja what? Tell me what is 19 9 ja? What is 19 9 ja? Tell me what is 19. 171. Alright. 71. Very good. Now tell me 171 divided by 9 will be what? 19. 19. Very nice. 171 divided by 19 is what? 9. 9. Okay. So now see, it is how simple it is. If you know the multiplication facts, you can have the division facts also. Okay. তুমি division তেতিয়াহে জানিবা যেতিয়া তুমি multiplication জানা. That is why multiplication table is so important. Okay. So you have to learn the multiplication table. Alright. Now go to the book. Alright. What we were doing. Let me check what we were doing. We were doing the multiplication, right? Multiplication we need to do from the exercise 4a. We need to do from the exercise 4a. Clear? Alright. So exercise 4a. In the exercise 4a, there is in the first question there we have write a product using the multiplication table. Need to know the
it is 148. Page number is 148. Okay. So if you know the multiplication table, then you can solve it by yourself, right? So in the first box, you need to solve what? 7 into 8 is what? 7 into 8, 56. We all know, right? So question number one is homework. All of you do it and send to me. Alright, you just need to know the multiplication tables only. Alright. Yes, book में करो मुझे सेंड कर दो, ठीक है? Alright. In the next, now see how we read. Suppose we have 4 into 7. You can tell what how we can read it. 4 times. We can read it like 4 times 7. 4 times 7. It is what? Times means what? Times means, always remember that times means multiplication. Always remember the times means multiplication. जहाँ पर times हो वहाँ पे क्या करना है हमको? multiply करना है. जो times আছে তাত আমি কি কৰিব লাগিব? multiply কৰিব লাগিব. 4 times 7. And can I read it like 7 times 4? Can I read it like 7 times 4? Can I? Seven into 4. Can I read this one like 7 times 4? Will it be same? 4. 7 into 4. So, 7 into 4. okay, तुम्हारा answer? Okay, very good. 7. This one is 7 times 4. But the value is same. The value is same in both the cases. Okay, value is same in both the cases. Okay, 4 times 7 is 28. 7 times 4 is 28 also. Right? This was the order property only, right? So 4 times 7 is 28. 7 times 4 is also 28. That is why you can also say it like 7 times 4 also. Alright? তোমার এটু যে অর্ডারটো এনেকে থাকিব লাগিব কোনো কথা নাই আমি ইয়াকো কব পাৰো 7 times 4 বা 4 times 7 দেই ঠিক আছে কারণ আমার क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सब हाँ ये सब खुद से करना है हाँ टू का यही है कॉन्सेप्ट 4 into 7 रहा तो क्या लिखेंगे क्या हम 4 times 7 ऐसे लिखेंगे हाँ पूरा आंसर कितना आएगा 4 7 28 ऐसे लिखेंगे मैं अभी क्या बता रहा हूँ ये सुनो मैं की কৈছো এটো শুনা মই কৈছো যে 4 into 7 আছে that means not only 4 times 7 you can also tell 7 times 4 also हाँ you can also tell 7 times 4 তুমি 7 times 4 বুলিও কব পাৰা right because দুইটাৰে meaning to same right দুইটাৰে answer to same okay so all of you understood right understood all of you কোনোবাই বুজা নাই নেকি কথাটো বুজিছা no okay so if here in the question number 2 here we have 9 into 9 how you can read it 9 into 9 how you will read it 9 times 9 so we will read it like 9 Sir, 1 9 times 9 times 9 and the answer will be what 81 very good answer is 81 alright so now very important one this and question number 2 also you have to do it by yourself 1 and 2 you have to do it by yourself and now see the question number 3 okay question number 3 1 2 3 4 okay suppose we have some circles similar circles along belag likha problem nahi eke boli bhabi loba alright so we have some like these are 4 bags okay amar ekita eta bag boli dhora in these 4 bags we have suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. So we have 4 bags, first of all. And in each bag there are how many balls? Suppose these are balls, okay? There are 8 balls. Okay, in total how many balls I have? Okay, so question is like if I read the question in words, then the question will be if in one box in one bag yes প্রথমতে বুঝি লোৱা there are in one bag there are 8 balls. 32 টা বল আছে very good Anshul, now এটো গম পাইছা সবে গম পোৱা এটো মাল্টিপ্লাই হ'ব তাতে কিন্তু আৰু অলপ কথা কম ভালকে শুনিবা দেই তেতিয়া তোমালোকক পাছলে সুবিধা হ'ব if in one bag there are 8 balls then we yes very good in 8 bags there are how many balls in 8 bags there are how many balls so এটা বেগত কিমানটা বল আছে 8 টাকে বল আছে ইয়াতো 8 টা আছে ইয়াতো 8 টা আছে ইয়াতো 8 টা আছে ওকে এই গুটে 8 যদি আমি প্লাস কৰি দিও টোটাল we will get what 4 into 8 that is 32 টা বল আছে ওকে মই আগতে কি কৰিছিলো মাল্টিপ্লিকেশন ইজ what multiplication আমি কেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰো whenever we need to add two or more similar numbers whenever we need to add two or more similar numbers then we do what multiplication দেখিছানে 4টা 8 add কৰিব লাগে 4টা 8 আমি প্লাস কৰিব লাগে 4টা 8 যেতিয়া আমি প্লাস কৰিম তেতিয়া কি কৰো 4 into 8 karo 4 into 8 that is 32 always remember in words problem jetia tumalok unit value to dia thakibo jetia tumalok unit value to dia thakibo tumalok exam enuka diagram ot nahe word to ahibo okay tumalok khutibo je if in one bag there are 8 balls how many balls will be there in 8 bags যদি এটা বেগত 8টা বল থাকে তেতিয়া হলে 8টা বেগত কিমানটা বল থাকিব অলৱেজ ৰিমেম্বাৰ দিস ভ্যালু ইজ কল্ড ইউনিট ভ্যালু কি ভ্যালু ইউনিট ভ্যালু মই লিখি দিছো ইউ এন আই টি ভি এল ইউ ই unit value এটা ব্র্যাকেটত এই শব্দটো লিখি ৰাখিবা মনত ৰাখিবা 1 ৰ লগত ৰিলেটেড ভ্যালুটো হৈ গল কি ইউনিট ভ্যালু সাপোজ কেতিয়াবা তোমালোকৰ 1 কেজি চেনিৰ দাম সুধিব পাৰে 1 কেজি চেনিৰ দাম বোলে 20 টকা 5 কেজি চেনিৰ দাম কিমান 1 কেজি চেনিৰ দাম দিয়া আছে that means unit value is given okay unit value whenever unit value is given to find out any greater value we will always do what multiplication আমি সদায় কি কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম ওকে 32 বল তোমালোকে বহুতে বুজি পোৱা নাই মই আকৌ বাৰ কম দেই আগত মোৰ কথাখিনি শুনিবা হা সো মই তোমালোকে যিকোনো ওয়ার্ডস প্রবলেম এটা দেখিলে তাতে মাল্টিপ্লাই কৰিবা নে ডিভাইড কৰিবা কেনেকৈ ফিগাৰ আউট কৰিবা ঠিক আছে how you will figure out in a word problem in a word problem how you will so মই এই কথাটো কৈছো okay so আকৌ এবাৰ কম তোমালোকৰ কোৱেশ্চন বিলাকত কেনেকৈ দিয়া থাকিব words দিয়া থাকিব okay sentence এটা থাকিব sentence to থাকিব like sentence will be like if in one bag if in one bag there are 8 balls how many balls will be there in such 8 bags okay eta 4 balls 4 bags see if in one bag there are 8 balls how many balls will be there in 4 bags see
আমাৰ 1 ৰ লগত ৰিলেটেড ভ্যালুটো দিয়া আছে that means this value is called what unit value unit মানে 1 বুজায় unit means 1 unit 4 তে কি বুজায় 1 বুজায় okay so 1 ৰ লগত ৰিলেটেড ভ্যালুটো দিয়া আছে আমাক এটা গ্ৰেটাৰ ভ্যালু ল'ব লাগে দেখিছানে 1 ৰ লগত ৰিলেটেড ভ্যালুটো দিছে আৰু এটা গ্ৰেটাৰ ভ্যালু ল'ব লাগে in this kind of cases we will do what division suppose if the question be like question to যদি এনেকুৱা হ'লহেঁতেন সবে মন কৰি সুধিবা দেই ডিফাৰেন্সটো কৈ আছো হা কুৱেশ্যনত আমাক দিয়া আছে সাপোজ কুৱেশ্যনটোত আমাক দিয়া আছে যে in 4 bags we have in 4 bags there are 32 balls চাৰিটা বেগত 32 টা বল আছে তোমাক এতিয়া কুৱেশ্যনত কৈছে in one bag how many balls will be there in one bag how many balls will be there what operation you will do what operation you will do multiply or division everyone tell me what operation you will do here see the difference of these two questions see the difference okay তোমালোকে difference to বুজিছোৱা আমাক কি দিয়া আছে 1 এটা বেগত 8 টা বল আছে এটা বেগত 8 টা বল আছে okay এটা বেগত 8 টা বল আছে চাৰিটা বেগত কেইটা বল থাকিব এইটো क्वेश्चन এনেকে আসলে एक बैग में 8 बॉल्स है तो 4 बैग्स में कितना बॉल रहेगा ये क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे देखो क्या हुआ है क्वेश्चन में 4 बैग्स में 32 बॉल्स है तो 1 बैग्स में क्या रहेगा कितना रहेगा ठीक है ये हुआ उल्टा है क्वेश्चन ठीक है यहाँ पे यूनिट वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे यूनिट वैल्यू को निकालने को दिया है ठीक है यहाँ देयर वी हैव द यूनिट वैल्यू इज गिवन एंड हियर वी नीड टू फाइंड आउट द यूनिट वैल्यू ऑलराइट डिफरेंस তোমালোকে বুজি পাইছা ডিফারেন্স মোক দেখা নাই তোমাৰ নেটৱৰ্ক প্ৰবলেম আছে এতিয়া না তোমালোকে কোৱেশ্চন দুটা ডিফারেন্স আই গেছ বুজি পাইছা অলৰাইট সো ইয়াতে সো আমি ইউনিট ভ্যালুটো হ্যাঁ 4 हाँ 4 यस वेरी गुड 3 नंबरটো কৈ আছো এতিয়া না শুনি থাকা ফার্স্ট তোমালোকে 3 नंबरটো একেবাৰে ইজি মই অলপ বেছিকে কিয় কৈ আছো জানানে তোমালোকক এই মাল্টিপ্লিকেশন আৰু ডিভিজনৰ ডিফাৰেন্সটো বুজাব কাৰণে অলৰাইট হেতু বুজি পোৱা আৰু তোমালোকে কোৱেশ্চনটো বুজি পাইছা মোক বুজি পাইছা তোমালোকে তাতে কনফিউজন নহবা জাস্ট ডিফাৰেন্সটো বুজি লোৱা কোৱেশ্চনটো ক'ত ডিফাইন মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব ক'ত ডিভিজন কৰিব লাগিব সো yes division very good here we will do what divide ইয়াতে আমি কি কৰিম ডিভিজন কৰিম 32 divided by 8 that is 32 divided by 4 that is कितना होगा 8 balls 4 नहीं आंसर 8 होगा 4 bags यहाँ पे हमको क्या करना होगा डिवाइड करना होगा देखो यहाँ पे क्या किया है हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है देखो क्यों मल्टीप्लाई किया है बिकॉज यूनिट वैल्यू वाज गिवन यहाँ पे यूनिट वैल्यू तो यस वेरी गुड यूनिट वैल्यू तो हमारे ইয়াতে দিয়া আছে আৰু ইয়াতে আমাৰ यूनिट वैल्यू তো উলাব লাগে ঠিক আছে এই দুইটা কোৱেশ্চন অলপ কোৱেশ্চনৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো তোমালোকে বুজি পোৱা কোড ইউনিট ভ্যালু দিয়া আছে কোড ইউনিট ভ্যালুটো ওলাব লাগে ইউনিট ভ্যালুটো যদি দিয়া থাকে কোৱেশ্চনটো আৰু এটা গ্ৰেটাৰ ভ্যালু ওলাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি মাল্টিপ্লাই কৰিম আৰু এটা গ্ৰেটাৰ ভ্যালু দিয়া আছে ইউনিট ভ্যালুটো যদি আমি ওলাব লাগে ইউনিট ভ্যালুটো যদি আমি ওলাব লাগে দেন উই উইল ডু what ডিভিজন ওকে উই উইল ডু ডিভিজন বুজি পাইছা নে এতিয়া কোৱা বুজি পাইছা নে এতিয়া কোৱা বুজি পাইছা নে yes sir very good Ria okay very nice video to ana video to ऐसा हां তলৰখিনি একবাৰ বুজাই দিও তলৰখিনি মোৰ কথাখিনি বুজি পালা লাইক মই কি কোড ডিভিজন হ'ব কোড মাল্টিপ্লিকেশন হ'ব সেই কথাটো কৈ আছো ঠিক আছে কোনবিলাক কোৱেশ্চনৰ ডিভিজন হ'ব ওকে বাবলি নাও লিসেন ওকে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো বহুতেই ইজি কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 টো বহুতেই ইজি মই এটা কনফিউজ কৰিব যোৱা নাই তোমালোকক চোৱা 3 টো জাস্ট তোমালোকে 4 * 8 32 ইয়াতে কিমানটা বলছ আছে just 1 2 3 4 5 6 6 * 9
54 এনেকে কৰিলে হ'ল কিন্তু মই ইয়াতে ইমানখিনি কথা কিয় কৈ আছো তোমালোকে জানিব লাগিব কোনবিলাক কোৱেশ্চনত মাল্টিপ্লাই কৰিম কোনবিলাক কোৱেশ্চনত ডিভাইড কৰিম বুজি পাইছা কোনবিলাক কোৱেশ্চনত মাল্টিপ্লাই কৰিম কোনবিলাক কোৱেশ্চনত ডিভাইড কৰিম সো আমাৰ এই কোৱেশ্চনটোক মই ওয়াৰ্ডছত ট্ৰান্সলেট কৰি দিছো ওয়াৰ্ডছত থাকিলে এই সেম কোৱেশ্চনটো কেনেকুৱা হ'ব মই হেতু দেখাইছো তোমালোকক if in one bag there are 8 balls যদি এটা বেগত 8টা বল থাকে চাৰিটা বেগত কিমানটা বল থাকিব এটা বেগত 8টা বল যদি থাকে চাৰিটা বেগত কিমানটা বল থাকিব that is 32 টা আমি কি কৰিলো মাল্টিপ্লাই কৰিলো because কিয় মাল্টিপ্লাই কৰিলো because the unit value was given unit value টো আমাক কোৱেশ্চনটো দিয়া আছে আমি এটা গ্ৰেটাৰ ভ্যালু লবলৈ right that is why we did multiplication here now in this type of question see in this kind of question এটো কোৱেশ্চনত চোৱা কি হ'ব এটো কোৱেশ্চনত কি হ'ব কি দিয়া আছে 4 bags in 4 bags there are 32 balls চাৰিটা বেগত 32 টা বল আছে বুলি কৈছে এটা বেগত কিমান থাকিব তো এটা বেগত কিমান থাকিব হেতু ওলাব কাৰণে ইয়াতে কি ওলাব লাগে দেখিছা এটা বেগত কিমান থাকিব চাৰিটা বেগত ইমান আছে তো এটা বেগত কিমান থাকিব বুলি ওলাব দিছে that means यूनिट वैल्यू तो আমি उलाबो लगे क्या डिफरेंस समझ रहे हो यहाँ पे यूनिट वैल्यू दिया हुआ था यहाँ पे यूनिट वैल्यू को निकालना है अभी देखो जहाँ पे यूनिट वैल्यू को निकालना है वहाँ पे हमको डिवाइड करना है जहाँ पे यूनिट वैल्यू दिया हुआ रहेगा वहाँ पे हमको मल्टीप्लाई करना होगा सिंपल सा डिफरेंस है क्वेश्चन का डिफरेंस सिंपल है जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड ऑलराइट তোমালোকে বুজি পাইছা Yes, sir. very Yes, good sir. very good Yes, sir. Sir. yes हाँ আপুনি ইটো পঠাই দিব নে স্কুলৰ গ্ৰুপটো পঠাই দিম স্কুলৰ গ্ৰুপত পঠাই দিম লাষ্টটো মই বুজি পোৱা নাই হৰ্ষিত কাকু কৰ লাষ্টৰটো কি আছে 154 আৰু বুজা নাই তোমাৰ মাতটো আকৌ এবাৰ কোৱাচোন নাস্তা নম্বৰটো এতিয়া কম দেই সো এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা এইটো লিখিব নালাগে বাকিখিনি লিখি লোৱা এইখিনি লিখিলা নেকি তোমালোকে ये लिख लिया सबने लिख लिया all of you yes sir now write it down all of you write it down सबे लिखिला এইখিনি ফটোটো দেখা না মোৰ ফটো তোমাৰ নেটৱৰ্কৰ প্ৰবলেম আছে মই ভিডিওটো ইউটিউবত দি দিম ইউটিউবত চাই লবা এতিয়া না सबरे लिखा होल ने ইউটিউবত এবাৰ চাই লবা মই মোহাই দিলো হল বুলি কৈছে টেনশন মোহাই দিছো হ'ব একো নহয় ইউটিউবত চাই লবা क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट टू কি আছে চোৱা लास्ट में क्या है देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कितना ट्रायंगल्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 and 8 okay 7 and 8 আমার ফিগারটো এনেকে আছে তোমালোকে ড্ৰ কৰিব নালাগে এটা এক্সামত কি কিতাপত কৰি লও মই জাস্ট বুজাই দিম তোমালোকক ঠিক আছে সো এনেকে কিমানটা ফিগার দিয়া আছে আমাৰ 9টা ফিগাৰ দিয়া আছে 9 হ'ব গুড ভেরি গুড স্যার 18 এনেকে আমাৰ 9টা ফিগার দিয়া আছে 9টা ফিগার দিয়া আছে সেম right so yeah first of all you need to check how many figures are there 1 2 3 4 5 6 7 8 9 figures are there okay 9 figures are there okay
In one figure, how many triangles are there? One figure, how many triangles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, we have 8 triangles in one figure. We have 8 triangles in one figure. That means in 9 figures, how many triangles will be there? 9 into 8, that is 72. You just need to put it like this. You just need to put it like this. Okay, here 8 9 8 9 72. Okay. So Sir, 72. yes, very good. So question is here if I translate this question like ये question कैसे हो सकता है question में मैं तुम्हारे एग्जाम और दियों टे कहने के question तो दी मैं तुम्हारे दियों टे question तो कहने के दी हाँ in one figure no need to write just question को समझो हाँ in for one figure there are no need to write there are 8 triangles in one figure there are 8 triangles so therefore in 9 figures no need to write ना लगे there are at one figure এটা ফিগাৰত যদি 8টা ট্রায়াঙ্গল থাকে 9টা ফিগাৰত কিমানটা থাকিব এটা one figure में अगर 8 ट्रायंगल्स रहा 9 फिगर्स में कितना रहेगा कितना रहेगा 72 क्या करना है जस्ट 8 एंड 9 को हमको मल्टीप्लाई करना है 8 9 जा 72 ये हमको हमारा क्वेश्चन ऐसे करना होगा हमारा एग्जाम और तो दिया है एने के लिए बोले ठीक है सर एग्जाम और तो दिया है एने के लिए बोले वो क्वेश्चन तो एने का दी हां क्वेश्चन के नेगेटिव हाउ आई विल गिव द क्वेश्चन विल बी in one figure if there are 8 triangles how many triangles will be there in such 9 figures okay question will be like this that means you need to just figure out what operation you will do how you will figure out you will check what is given unit value is given if the unit value is given to find out any greater value you will do multiply okay this is how you need to figure out how what operation you will do all right so it is very simple so যদি কারবার স্টিল ডাউট আছে মোক জনাই দিবা মই এটা ভিডিও বনাই দি দিম স্টিল যদি ডাউট আছে কবা মোক কোড কি কৰিব লাগে মোক কবা नेक्स्ट डे ट्राई ये जो ट्राई दिस है 149 149 क्वेश्चन 1 2 and 3 तो होमवर्क था ही क्वेश्चन होमवर्क था ही 1 2 and 3 सारा होमवर्क ये do it in the book only in the book में कर दो ये सब इतना कुछ है बुक में करो and पेज नंबर 149 में क्या है ट्राई दिस जो ट्राई दिस है ये भी तुम लोगों को खुद से ट्राई करना है हाँ try this by yourself I will discuss in the next class try this first try it by yourself alright ये तुम लोगों को खुद से करना है first then I will discuss in the next class alright हो गया सर अपना फोटो तो इतना है इससे मैंने जितनी टाइम होता कोनी बुझाए से कितनी टाइम होत नहीं ले न हो एको নাই মই তোমাক ইউটিউবত দি দিম তুমি জাস্ট এবাৰ ইউটিউবত চাই লবা দেই ভেরি গুড ইফিয়ানা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ তুমি ইমান ট্রাই কৰিছা বুজিবৰ কাৰণে বহুত ভাল হা তুমি নেক্সট টাইম আহিব দিয়া নেটৱৰ্কৰ প্ৰবলেম কৰি দিকে তুমি কি কৰিবা কোৱা নাই হ'ব একো নাই ভেরি গুড ভালকে so आज के लिए इतना ही बाय बाय ऑल ऑफ यू बाय बाय तो तुम्हारे most importantly multiplication table do not forget do not forget yes, all right bye bye sir bye 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 sir bye bye sir bye bye sir bye 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 bye